ہم کبھی کبھی اتنے خاموش ہو جاتے ہیں کہ خود کو بھی اپنی آواز سنائی نہیں دیتی۔ دل کے اندر ایک ایسا بوجھ جمع ہو جاتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتا، لیکن انسان جتنا بھی ٹوٹ جائے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج کی یہ باتیں ان دلوں کے لیے ہیں جو اندر سے تھک چکے ہیں، جو مسکراتے ہیں مگر ہنسی کے پیچھے ایک لمبی چیخ چھپی ہوتی ہے۔ اگر تم نے بھی کبھی تنہائی میں خود کو سمیٹا ہے تو یہ الفاظ سیدھا تمہارے دل تک پہنچنے والے ہیں۔ کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتے، بس اللہ کے سامنے بہا دیتے ہیں۔ جو زخم وقت نہیں بھرتا وہ اللہ کے رحم سے ایک لمحے میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل بہت نازک ہوتا ہے، مگر اسی نازک دل میں اللہ اتنی طاقت رکھ دیتا ہے کہ بڑے بڑے طوفان برداشت کر لیتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہم ٹوٹتے بھی اللہ کے حکم سے ہیں اور جڑتے بھی اسی کے کرم سے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تمہیں توڑ کر تماشا نہیں بناتا، وہ تمہیں سنوارنے کے لیے آزما رہا ہوتا ہے۔ لوگ دل دکھا کر گزر جاتے ہیں، مگر اللہ وہی دل سنبھال لیتا ہے جسے دنیا نے چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ ہر وہ راستہ جو تمہیں مشکلات کی طرف لے جا رہا ہے، شاید وہی راستہ تمہیں اللہ کے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں الفاظ کی نہیں، سجدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارا دل اگر بار بار ٹوٹتا ہے تو سمجھ لو اللہ تمہیں دنیا کی نہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ مایوسی دل سے نہیں آتی، جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تب دل میں اندھیرا جمع ہونے لگتا ہے۔ ہر رشتہ وفا نہیں کرتا، مگر اللہ سے کیا ہوا رشتہ کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ تمہاری آنکھوں میں چھپی ہوئی تھکن کو شاید دنیا نہ دیکھ سکے، مگر اللہ جانتا ہے تم کتنے بوجھ اٹھا رہے ہو۔ جو انسان اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتا ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ کبھی کبھی انسان کو سکون کے لیے لوگوں کی نہیں، صرف اپنے رب کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں لکھی اللہ اسے تمہیں دکھاتا ضرور ہے مگر دیتا نہیں، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ ہر چیز تمہارے لیے نہیں۔ دل کی تھکن اس وقت کم ہوتی ہے جب انسان اپنے دکھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو آزمائشیں تمہیں آج مشکل لگ رہی ہیں کل وہی تمہاری کامیابی کی وجہ بنیں گی۔ خاموشی کبھی کبھی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ انسان دنیا سے نہیں اللہ سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تمہاری راتیں جتنی لمبی ہو جائیں اللہ کی صبح اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ کسی کو دکھانے کے لیے مضبوط مت بنو، اللہ کے لیے مضبوط بنو، وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جو تم سے چھین لیا گیا ہے یقین کرو وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ بعض دل اتنے پاک ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں جلدی توڑ دیتا ہے تاکہ وہ مزید نکھر جائیں۔ غم کا وزن زیادہ نہیں ہوتا، بس دل کمزور ہو تو لگتا ہے کہ بوجھ بڑھ گیا ہے۔ جو لوگ تمہیں چھوڑ گئے وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھے، بس اللہ نے انہیں وقت پر دور کر دیا۔ ہر دعا قبول نہیں ہوتی، مگر ہر دعا سنی ضرور جاتی ہے۔ جو چیز تم نے کھونے کے بعد رویا شاید وہ کھو کر ہی تمہیں بہتر بنا رہی تھی۔ تمہاری خاموشی کبھی کبھی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ وہی دیتا ہے جو انسان کے حق میں بہتر ہو، چاہے انسان کا دل نہ مانے۔ سجدے میں گرا ہوا انسان کبھی گرتا نہیں۔ غم وہ نہیں جو دکھاتا ہے، غم وہ ہے جو انسان اندر چھپا لیتا ہے۔ جو تم سے لڑ جائے شاید وہ برا نہ ہو، مگر جو تمہیں چھوڑ دے وہ کبھی تمہارا نہیں تھا۔ کبھی کبھی انسان اپنے ہی ہاتھوں خود کو زخمی کر لیتا ہے جب وہ اللہ کی بجائے لوگوں سے امید لگا لیتا ہے۔ وقت ہر زخم نہیں بھرتا، کچھ زخم صرف اللہ کی رحمت سے بھرتے ہیں۔ عجیب ہے یہ دل، ٹوٹ کر بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑتا۔ انسان جب اللہ سے سچے دل سے مانگے تو اس کے نصیب بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ دنیا تمہیں تھکا دے گی مگر اللہ تمہیں سنبھال لے گا۔ سکون ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، دنیا میں صرف دکھ کی آوازیں ملتی ہیں۔ کچھ گہری باتیں صرف دل سمجھتا ہے، زبان انہیں بیان نہیں کر پاتی۔ جو تمہارے دل میں ہے وہ اللہ جانتا ہے، چاہے دنیا نہ سمجھے۔ جب اللہ تمہارا ہاتھ پکڑ لے تو زندگی کی سب مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تمہاری ٹوٹی ہوئی ہمت کو بھی اللہ ٹھیک کر دیتا ہے۔
बस एक दुआ की देर होती है। लोग बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, एहसास खत्म हो जाता है, मगर अल्लाह की मोहब्बत नहीं बदलती। जिस दिल में अल्लाह बसता है वो कभी बेघर नहीं होता। कुछ रास्ते अकेले तय करना पड़ते हैं ताकि तुम जान सको कि असल ताकत तुम्हारे अंदर ही है। अल्लाह कभी भी इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता। जो रात तुम्हें सता रही है, कल वही रात तुम्हारी दुआ बन जाएगी। जिंदगी कभी आसान नहीं होती और शायद इसलिए खूबसूरत भी है कि हर मोड़ पर एक नया सबक, एक नया दुख और एक नया छिपा हुआ इनाम मौजूद होता है। कभी कभी इंसान को लगता है कि वो थक गया है, अब उसके अंदर हिम्मत का एक जरा भी नहीं बचा, मगर इसी लम्हे अल्लाह वो ताकत दे देता है जो इंसान को दोबारा खड़ा कर देती है। कुछ रास्ते तन्हा तय होते हैं, मगर उन्हीं रास्तों पर सुकून की वो रोशनी मिलती है जो सारी दुनिया की महफिलों में नहीं मिलती। दिल टूट जाने के बाद इंसान वक्ती तौर पर नहीं, हमेशा के लिए बदल जाता है, मगर यही तब्दीली उसे वो बना देती है जो अल्लाह चाहता है। खामोशी कभी कभी इतनी बुलंद होती है कि इंसान उसे पूरे वजूद से महसूस करता है। ये वो खामोशी नहीं जो अल्फाज की कमी के बायस हो, बल्कि वो जो दिल में हजार चीखें होकर भी बाहर ना निकले। कुछ बातें कही नहीं जाते, कुछ दर्द बताए नहीं जाते, क्योंकि वो सुनने वाले कम होते हैं और समझने वाले बहुत ही नायाब। इसीलिए इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने जज्बात दिल के अंदर कैद करना सीख लेता है और दुनिया को सिर्फ वही दिखाता है जो दुनिया देखना चाहती है। मगर अंदर कहीं एक ऐसा कमरा होता है जिसमें जख्म भी पड़े होते हैं, यादें भी और दबी हुई बहुत सी फरियादें भी। वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, किस पर भरोसा करना है, किससे फासला रखना है और किस बात को दिल पर नहीं लेना। वक्त बताता है कि दुनिया के रिश्ते कितने आरिज़ी हैं और दिल के जख्म कितने मुस्तकिल। कभी वो लोग जिन्हें हम दिल का सबसे करीब रखते हैं वो सबसे दूर निकल जाते हैं। कभी वो लोग जिन्हें हम आसानी से भुला देते हैं वो कहीं ना कहीं दिल में अपना निशान छोड़ जाते हैं। ये जिंदगी का अजीब इल्म है, जो हमारे लिए ज़रूरी होता है वो मिलता नहीं, और जो मिल जाता है वो हमेशा नहीं रहता। दिल हमेशा दलील से नहीं चलता, ये जज्बात से बनता है और जज्बात से ही टूटता है। इंसान लाख मजबूत हो जाए, मगर कोई एक जुमला, एक रवैया, एक याद उसे दोबारा कमजोर कर देती है। बाज लोग हमसे बिछड़कर भी हमारे अंदर रहते हैं, ख्याल बनकर, दर्द बनकर या दुआ बनकर। वो चले जाते हैं मगर मुकम्मल तौर पर कभी नहीं जाते। कुछ लोग वक्त के साथ मिट जाते हैं, मगर कुछ लोग वक्त को रोक देते हैं। उनकी यादें खामोशी के लम्हों में आकर दिल को छू जाती हैं और इंसान लम्हा भर के लिए रख जाता है। मोहब्बत का ताल्लुक लफ्जों से नहीं, सच्चाई से होता है, और बदकिस्मती ये है कि इस दुनिया में सच्चाई बहुत कम रह गई है। लोग लफ्जों में मोहब्बत करते हैं, रवैयों में नहीं। वादे सब कर लेते हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम होते हैं। सच्ची मोहब्बत वो है जो वक्त के साथ गहरी हो, कमजोर न पड़े, दुखों में साथ दे और सुकून से बढ़कर बन जाए। मगर अक्सर मोहब्बतें दुख बनकर रह जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि दिल किसी ऐसे शख्स से जड़ जाता है जो उसे समझने की सलाहियत ही नहीं रखता। कुछ दिल सच्चे होते हैं मगर नसीब टूटे हुए होते हैं। कुछ रास्ते इंसान को खुद चलना पड़ते हैं, चाहे वो कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। लोग सिर्फ थोड़े फासले तक साथ देते हैं, फिर अपनी अपनी जिंदगियों में खो जाते हैं। मगर हकीकत यही है कि सबसे लंबा और मुश्किल सफर वो होता है जो इंसान अपने अंदर करता है। ये सफर सोचों का, यादों का, टूटे ख्वाबों का और अधूरे जज्बों का होता है। इस सफर में इंसान बिखरता भी है और बनता भी है। जो इस सफर से गुजर जाए वो मामूली नहीं रहता, वो गहरा हो जाता है और उसकी आंखों में वो खामोश कहानियां आ जाती हैं जो हर कोई नहीं पढ़ सकता। दुख हमेशा बड़ा नहीं होता, कभी कभी यही दुख इंसान को वो शूर दे देता है जो किसी किताब में नहीं मिलता। दुख सिखाता है कि किस बात से दिल को बचाना है, किस चीज को भूल जाना है और किस हाल में अल्लाह से लो लगानी है। जिन्हें दुनिया का दुख हो वो टूटते हैं,
मगर जिन्हें रब का सहारा हो वो झुकते हैं, गिरते नहीं। जिंदगी जब मजबूत बनाती है तो तड़पा कर बनाती है, मगर जब बदला देती है तो बेहिसाब देती है। बस इंसान को सब्र करना आना चाहिए, क्योंकि सब्र हमेशा बेनतीजा नहीं जाता। कुछ लोग सिर्फ अल्लाह की तरफ ले जाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं। वो तकलीफ देते हैं, छोड़ जाते हैं, दिल तोड़ते हैं, मगर इन्हीं के टूटने के बाद इंसान समझता है कि असल सहारा कोई इंसान नहीं, सिर्फ अल्लाह है। जब इंसान ये हकीकत जान लेता है तो वो आज़ाद हो जाता है, लोगों की बातों से, रवैयों से, बेवफाइयों से, सबसे। फिर दिल को कोई तकलीफ असल मानी में तोड़ नहीं सकती, क्योंकि दिल का सहारा दुनिया नहीं रहती, रब बन जाता है। और जिसे रब सहारा दे दे उसे दुनिया की जरूरत नहीं रहती।